Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je consacre à l'héritage, ou plutôt au thème de l'héritage, c'est-à-dire l'Irs en arabe, dans le Père Goriot et dans Il était une fois un vieux couple heureux. Donc, ce sujet sur l'héritage, il peut être considéré comme un exposé ou présenté comme un sujet de production écrite. C'est à vous de choisir. Donc, vous avez là des idées sur l'héritage. L'héritage, c'est quoi? Il renvoie, dans le sens le plus général, à l'idée d'une transmission de quelque chose d'une génération à une autre. يعني كل ما يتركه الآباء أو الأجداد إلى دوك les générations اللي من بعد تجي من بعد. Donc, ainsi, les morts laissent aux vivants ce qu'ils ont acquis dans leur propre vie et dont ils n'ont plus besoin. Comme on le dit même en arabe, un linceul n'a pas de poche. يعني أن دوك الناس اللي تيكونوا توفاو ماتوا تيخليو الأحياء تيخليو ليهم كاع داكشي اللي اكتسبوا في حياتهم، سواء فلوس سواء عقارات سواء أراضي تيخليوها لأن صافي تيموتوا ما نون بلو بوزوان دو سي شوز لا. كوم دي بالعربية أن الكفن ما عندوش جيب، ما يمكنش شي واحد يدي معاه شي حاجة أبري لا مور، دونك تيخليو كلشي لولادهم ولا لأحفادهم ainsi de suite. Aussi, en léguant leurs biens et leur argent, c'est comme si les parents continuent à s'occuper d'une certaine manière de leurs enfants. وبويسكو الآباء أو الأجداد تيتركوا داك الإرث، يعني راه بحال تيخليو تيبقاو بحال قلتي تيتكفلوا رغم أنهم ميتين، باقي تيتكفلوا بولادهم وبولاد ولادهم، تيتكفلوا بهم من بعد الممات ديالهم، بويسكو خلاو ليهم الفلوس اللي يقدروا بهم يبنيو حياتهم أو يقراو أو يعني يديروا بهم شتى الأمور. Pourtant, très souvent, cela est source de conflits et de disputes entre les héritiers, même si la loi est très claire au sujet de la répartition. يعني ان رغم تيكونوا بارفوا الاباء والاجداد تركوا بزاف تاع الفلوس وبيان بزاف ديال المسائل، تيكون ديما داك الارث تيكون هو سباب ديال الخصام وسط العائله بين الورثه، تيكون ديما الصداع بيناتهم لان واحد بغى هادي الاخر بغى الاخرى، لا الاخر بغى نفس الحاجه، الاخر بغى يبيعوا في ساع، الاخرين لا بغاو يتسناو. Ce qui fait داكشي تيكون ديما سبب في الخصام بين الورثة. C'est pourquoi certains parents ont défié les règles et ont donné leur fortune à leurs enfants avant leur mort, comme le père Goriot. دونك وهذا زعما دفع بعض الآباء أنهم في حياتهم باقي حي وتيفرق داك الثروة ديالو على الأبناء ديالو، تيقول باش إلا مات ولادو ما يدبزوش على الورث. Comme le père Goriot, qui a partagé son patrimoine entre ses deux filles, Delphine et Anastasie, croyant ainsi bien agir. Donc le père Goriot كان لاباس عليه وقبل فاش بغى يجوج بناتو هما بحال قلتي قسم لهم ديك الثروه ديالو عليهم بجات، واحتفظ لراسو هو هي واحد شويه باش يعيش، لان اصلا كان هو تعتقد بان عاد يعيش مع بناتو بيسكو عطاهم كاع داكشي اللي ربح اللي حصل عليه في حياته فاش كان خدام. دابا بلي كبر قال صافي غادي نعطيه لبناتي، سكي في كو غادي نعيش معاهم jusqu'à la mort. Mais lorsque ce pauvre père était à l'agonie, ses filles n'étaient pas à ses côtés. Il dit alors: si j'avais des trésors à laisser, elles me penseraient, elles me soigneraient. Donc, sachant qu'elles n'ont plus rien à attendre de leur père, il l'abandonne à son triste sort. Donc, les filles Goriot, ils sont des filles ingrates dans la mesure où dès qu'ils ont su que leur père n'a plus rien à leur donner, ils l'ont abandonné carrément. Ils ne venaient le voir que pour lui demander ce qu'il avait encore comme fortune. Mais quand ils ont su qu'ils n'ont plus rien, qu'il n'a plus rien, alors ils l'ont laissé mourir tout seul. يعني كان أب غوريو فاش بدا تيحتضر ما صابش بناتو حداه رغم ان عطاهم دي فورتون، يعني كل وحده عطاها اون فورتون باش تعيش وتعيش السلاله ديالها كامله. مي هو فاش مرض ما صاب حتى واحد حداه،
aucune de ces films اجت حدا لانهم ما عارفين ما يجيوش حدا لان ما عندهم ما يربحوا منه. ce qui fait ça fait ils l'ont laissé mourir comme un chien. خلاو ما يموت في هذيك لا بونسيون غوريو في لا بونسيون فوكي tout seul. Contrairement à l'héritage matériel et financier, argent, immobilier, commerce, dont ne peut bénéficier qu'un nombre limité de personnes, l'héritage culturel, histoire, tradition, valeurs, coutumes, gastronomie et tout ce qui donne une identité régionale ou nationale et la fait durer pour toujours à travers les générations. يعني بالعكس ديال الهيريتاج اللي تيكون مادي، عندنا هنا واحد الارث ثقافي اللي تيكون يعني تيورثو ماشي على واحد ولا اون فامي ولا تيورثو توت اون ناسيون، يعني واحد الشعب كامل تيكون تيورث هذاك الارث الثقافي بحال التاريخ، العادات، لي فالور، دوك المبادئ، لي كوتوم، لي غاسترونومي، يعني دوك التاريخ ديال الاكل، دوك القواعد كاع اللي تتخص داك البلد، وداكشي تيدوز من جينيراسيون لجينيراسيون، يعني من جيل لجيل. À ce titre, on cite le personnage de Bouchaïb, dont il était une fois un vieux couple heureux qui composait des poèmes en berbère chantés par des raïs, gravant ainsi son nom dans la mémoire culturelle de sa région, comme héritage qu'il transmet à tous, lui qui est sans enfant, donc sans héritier. Donc Bouchaïb, dont il était une fois un vieux couple heureux, c'était un homme stérile, c'est-à-dire il n'avait pas d'enfant. Alors il composait des poèmes, et qu'il publiait à la radio, et ces poèmes étaient chantés par des raïs, ce qui fait que ces poèmes sont comme ces enfants qui vont parler de lui même après sa mort. Donc il a contribué en quelque sorte à l'héritage culturel de sa région, qui est bien sûr la région du sud de Tefraout. Pour conclure, on peut dire que quelle que soit la nature d'un héritage، يعني زعما بغض النظر عن طبيعة الإرث، يعني مادي أو ثقافي، matériel ou culturel, ne doit-il pas nous donner l'élan pour évoluer et constituer la base d'un nouveau progrès qu'on transmettrait aux générations futures à notre tour؟ يعني أن سواء إرث مادي أو إرث ثقافي راه نورمالمون خاصو يعطينا واحد الدفعة، يكون بحال واحد قاعدة اللي تتساعدنا باش نيفوليو، باش نتنماو وباش نزيدو القدام، باش نبقاو اون كلكو سورت حاتلين في داك الموروث بلا ما نطوروه، بلا ما نزيدو القدام. دونك نورمالمون واحد الارث راه كيما يكون خاصو يكون بالنسبة لينا دفعة إلى الأمام.